sumbuno anke diga anke trindi ala bante yan franche restaurant gilanga ta debe ka anga tel golli muri angana kinye burebe anga son kan kan ko ngere wala nga bambara ko wala nga fulan kan ko wala nga suran kan ko ken bani ibigare debe be angana di debe ka andi gemangen anyile ananyile katampalle xoran ton ko medangen na example bani kinangen seran gilli sere anara ta wawunde wala dakar angana ta wawunde natu wawunde wawundan ko anke nga antitele wawni misiduku Allah troni il faut misiduku na nyaglis nya wala nya synagogue ana tankati dire gana antoy gana antumalo gana anti sombi gana comme toi bina dakara na wawunde ni gana ti dakara ati na formation ko mamberi na kenya kini wala na dolongu tani nyakini ke arantu ke anani le katampalle kempi banan c'est la même chose tungara ke be gana gidan karangere francia ngere europe Europe dimeke ngel ko mo be dimeke kena timi anara no ngantro no ngena andale katampalle ngen khoro ma xamé lesmande sergent de gil kara ngarne francia anare anadaga anatanke nga anti patron din anti metro wutu lerebe igna ko ndangen antele ke anti respecten anata anam de france kala ndigem yille kata ampalle ngen diga me ke sun kay diga pour yon kay lan ntar ke mo konta ko sila dangen c'est à laisser ou à prendre khoroma xamé lesmande voilà duna sugalu fo duna fo sanke kenge nya kanyai hada andan ka nya hada ken hangen wala andan ngidna ngakini wala nga debe biya règlement nyane règlement ke anara wala wo ke fedde mit tede wawunde digam yogoni way meto ngani safa itinia am gemoya anna makhronde wona mbagande règlement ke c'est apprendre ou à laisser wala exemple bane kinangen code de la route ntotuma permis mutam ala ga turundin wala to turundin ça c'est interdit asu kentu ça c'est interdit angana nyan kam pollaqe an woto no ngena an kake ça interdit nyane Allah to nan kake il faut na dem tournya de ber ken man xibaar ke ñala dula labi ken kiyay angana no be anaro jamake anaro ken jamake yem gemangen ana le katampalle ngun diga men ken kiyay tetun diga mu ko milabe sumbun il avait il famille et puis c'est logique maintenant ngarnan trindi question be Kenya est-ce que en Kébé déjà la France bon on pas compte de manière générale mais est-ce que puisqu'on a est-ce que France nous dono est-ce que par exemple France nous quoi on peut dire kubeka brene France jamane kana France sarere munyiman est-ce qu'il a émigré nous ku demana il a kat intégré mo xobe émigré nous ku demana il a kat il dit kat brene me xam mo xobe en harmonie ko ñum gër ko mo xobe est-ce qu'il a il dit processus d'intégration yo wutu kebe ganjan sababu sorobe nu gana ri bon il a kat brene nonga bremo be kam gam patante quoi est-ce que France ko quoi il reste gido kentigra sumuno français nga gona fa ko ngi dangen wala do peringeni mo gambe khiya français an komi geji nyai wala fangi angara wawdo fangi ka na fay an kat minya nan ko ke faga khada an tan fangi ke sumuna aran to nan ko an ko mbo khiniya français nga da su deber association ngi ma fedde ngi ma khari yeglisi ngi ma su ma sebe gana yam bismillah français nga vraiment idru khoto awlantina su idru khoto de khay idru khoto major partie su idru khoto ni exemple bane ko nganda ko tajo ngaka poster vocale tan ni lon no be France poster ke ala le tan lon ni ala banque jen har ala khar ci londin ko tajo go chinois ci xana ñoo gidi xana lemme tlaq lemme yo ken kay ko bëgg jagan ko ñay rangen nga ndaga rangen nga akine adi moko ko gise ke rangen poster ke yugo ke be ga golan no ngini ata France ko mulabe tuwabi goyo ko kengi mbata ke atindangen monsieur atindangen ne fi makina ndangi timan khani nyanan kane adoro yampi makana ngad ndangi adanga dagi go katigo ke tuwab duru nyande atuwab ke danga tanke anti yagunu yagullo ke nyanangen amma man koroni siringa pa man koroni siringa anke yagullo ke nyanangen at ke khare gil siniyai na lima french agar parkulu be nyantetu agar mo be antetu akenduru ko danga french kanne na khara natu asfran dangene ade forunya anken ankara e forle mania annakata muku
digame ken kay français ni vraiment e durxoto xro makke ngade ko roperi ngi durxoto solo bismillah ken man ni ken digame ni kwai soni kan tali nyani ita ngana foko kankoro ndangen kankoro ngi tatu mangutu ma sirente du kankoro sinebe kamme ngantri ta ngana foko kankoro ndangen anna foko gidim pena so kanan kadangen giden man gidim pena gidebe ga girgille igi solo ngana tna tirginde kamme mari kankoro nyan kamme mari o kha khom siro yo selebe khaga sokono giden kamangin kameli kamme mari ankenga ma mahta nga karon kamme sele gana nya khinen jinga angana nya khinen cerana antela seri jinyai ant serana donga tu abunu ndo pere no khoma bekhia idi fita bande bari yo bismillah khoma ke khoma haram na kare menya idi idurgoto yogoni imu durgoto ke afogabe idurgoto ido bismillah tu abunu fofo dambe Allah ga anga simana idi fita bande bari ndiga men kay ntoto mi ndiga me ke labe mam labe sumbun nawari si si en tout cas nge kara digamugu labe vraiment machallah français ni durgoto donc alhamdulillah laga na gandan kane yogunu durgoto bon kenka aussi araynya na cela est dû à ce que kube khagam durgoto iga gili ke kara ingreni ku yoguni begam durgoto ko karanya sababu na soro tanni na soro yoguni lampundi français nu ka kara etc peut-être c'est ça yampi mak ngari nan drindi kebe maintenant papa Salou Kenya fanake an diga mun noxo en deuxième audio ke ana ngini en parcours gon reken kebe nanti bon an ngina karang m'expliquer et tout voilà na lima angda France mo be en tant daga fourenya c'est le grand ça m'a pas échappé à quoi ngir ko kem quoi alors lenki ou jamane ken ko wallo raytini un peu partout en Afrique fouran khibare kay le gil khati so telle ou jofene ou calculer etc. Alors la question que je me pose là c'est une seule question mais question qui est deux réponses arayan une réponse arayan deux réponses ça dépend. Alors question quelle manaka est-ce que anke mban personnellement anda kore lemnuku wal soroku ina furumut ina li à l'instant t égale à 0 c'est langue d'accord pourquoi ou bien anke am d'accord ina furumutu ina li c'est le ganani angam d'accord kha pourquoi anken anda furenya oui même si c'est pas la même chose que maintenant voilà adal anken d'accord mais anda furenya maintenant que furan khbar fa giro ma khayda encore est-ce que anken je répète la question est-ce que andungé and d'accord lenki à l'instant t égale à 0 nant le muku dang khar furumut khalali si oui pourquoi ou bien anki am d'accord malgré que anda furenya nant le muku dang khar furumut khalali sinon aussi pourquoi sumun kundu yani anger kebe ko anti durkhote ado durkhote mbula ko tuwabuni ku so dokto so durkhoto son kon diga me ko kitim pilian me wankini ewa tuwabuni nga ku ben durkhoto ado ko ngam durkhoto c'est normal il faut na kilu kin me to nyan ken nga diga man ko nganda ngani yitte ngaski yitte angi tenkentu intetma satana to yitte angana yidenkin sereng yide na tay anani tenchop wala na tenkutu an kutu isike efta manyay solo siki ser bane gile en ko daran bunda ay ko nyogome ser bane hadde penyan ko yobu golo taju ba yape magde hadde penyan aro ser nakando honke Salou Moussa solo siki bane ke emeso 2 mètres ko daran bunda bane ke en 80 ke comme Salou Moussa bane ke en 70 comme yobu golo selo su teke an kutu ancheme anchike kefta man kutu no nyay kenya doktor mbla ko kenen no nyay wala njabi nan nikay ntato man fam filan be ga furu ko ben xibade ko normal ngarne fure be melol jallo metala nga yugani mana linkile pabri dingide ni gani france gadin khalis ka takar gawjune wadu tuga idimbi en ko fure ke masalia nuri lo c'est gratuit sunga su bois de nuit ñane ado cinéma way gen way sak
ha sari ara khati nya xame fom kontoy kendo wacha furu ku duban wacha furu ku kege ngatini d'accord walim d'accord problème fait ken problème ken min ku ben ga solo ku metla ku ben ga dakar il faut ina kunyana ngina nan kililege fure gana ni fure be danger gante ken pure ararin fure be danger ga ina makdunge ken gouvernement Sénégal gouvernement ado murteni Mali Gambie Côte d'Ivoire ido metla ngani kuna me fam duna gara xebe duna ga ken duna foso ke per politique foto fotan duna breke harnu mu ga brene duna pouvoir wali autorité fofosu an comme jongenya jongene man nteto malem na wacalem no kutu aswan wutu aswan kitime gouvernement et solo beni ga no ngene acteur ni gatin acteur ou force de la nation iswano ketu kapme wana kat jonge ke wutu dome wawni jonge ngana ni fenn sel banani jonge ngutu jaman chualin beso solo ko wawni debgume tanyo go yugo dem ni ketale at dangeni ado xebal yoga likate at beso solo ke xebal ni maxani jabi beso at lanta jabi at man xani ata nyande wawni debgume at yo debgume nyani xama xamu gna jacce ko yere jenkuru ko xirse at kenger bal hadra yere bambar nen xirse at kenger cion gelbu yere subalu xirse ayere bulay bab sak mo rugul xirse ayere at ke bar fa debgume at debgume ngebe nyan dunay de wawndey kenyan karan ko il faut kenya famu remettre ngene ku isuna me fam furu nga wale kubel ga gatin me passion ngi ina me fam fure be danger ngande ina wala sirebe ga mun lemun ngari ina lina golnya inda golnya ina fosolo karan koy khagran ke fure be danger ngada batengeni im dura ina kengara lemun ko akal sere ambir alli sare anduna pour anambri amri sere mi remen cha duna nanta nankara nan alla kalle falle ndiga men ken kay ndakore autorité ni kudo passer ni ku ida ina me fam ina furu ben secrétaire ngi wala furu be secrétaire gante ina ma ko d'accord ndiga men kay tetu men ndiga mo kila be mimilabe kian sumbun sécurité ngana do furu ku ya kembre machallah lemnu lay telle la sécurité gantey c'est pas la peine il a telle papa Salou Moussa orante fe mu or famu Allah ganna no wayde bra Allah ganna famu inshallah rabbi na kisere tangenya ewa kembre question légrinte be ngi mak ngantrindi nay Kenya en tant que émigré depuis orati lengi tanarte de fossile anga europia donc alhamdulillah rabbil alamina angedi fini be anga kwanti de berna angedi deberi a sababu munya dono ona Allah nyaga Allah garna ken fu jidi maintenant ngar trindin kebe ken ya man khas sefera ma tangan kata lemnu be lenki ga jillo ma ke kara ga ten dono man khas sefera ma tangan kata ku lemnu sur le plan de l'intégration man kha diga mena ma pour ko tu wona dofe dono iga intégrer mo xobe iga kat biren dono mo xobe iga kat haadunu mur no mo xobe mi gir kita nani indi problème su kita ido kembere keta français nu ko an kat biren dono mo xobe an harmonie alors man kha conseiller na ma man kha diga mena ma tan kata ku lemnu be yo kembere iga jilli yere iga telle anya ibita kartel mo kosu mais kube dal Allah gadi ngi jofe no alhamdulillah man tora sugi mi kita igana jofe do no man kha conseil nan ke ma tan kat ku lewnu kudo ido franci ngonga kat biren mo xobe an nahmoni sumbunu enquête trinde alingin dangen yo katinga jabini digambe fa enquête ne Allah na watangala wona Allah nyaga nga kebe kongo andangeni ado duna sudangeni ngante Allah anya fulan khane anya suran khane anya bambara anya futana wo soni ko nat hari ke Allah be khaga woga batta wo suga batta an kam kay ante abi ngutu agare ni nyinyeke agare ni o problem ko agare len fi de gene wo ma xaboy men woni rek le du dangen mpa xassa de pe ko ngana annabillahi Musa tañogo borungu kamenyantexe borunga yogoni daga kamengetexe i kampi daga bore yogo yino ngeni ato taxunu ata nebila musa da ngeni ke kod gilde kamenyantexe i xawo iranti gilde
annabillahi musa adangana atan kana du yonko fonne addu yonko addu gijingi fonne jike be gay agrapa a campi yo kenn ki ay nke diga min ka khatina allah khara ki allah sekhundi wana kacelo wana khanu ngeni ha wana ngiri wana allah da wotaga ad kitim piluroy ad taniloy ad yakhola turulloy mpaba musana kara diga dem diga mbani ko ngina ngani atagna nyigene logo make an kitndro mu kargi an kitey kan kitndro mu kargi an logo make wuti kenyay an gay gan kitndro mu ko kargi baneke nogeke an ga ko utiliser an ngene fendi an ko nya xam an ko nya khata an ko ne hashtag kijan mpaba tinanga na adi kelesma sirga ngana miskina duna ngana kori mpaba kendelesma kenni kay filani be ga yangere tinde be jabi ngeni lemnu be ni gali ni re anya yakhara nya yugo anya giri khana anya yakhana kase anya yugo khase ko se be gi ma angari debe be angari debe kenyi mi ga mo khobe ananya kundu ngen alla ga tanya kundu ngen anya ananya le katam palle ngen diga mi sutema to abunen kale fo pra il ne faut pas prendre quatre chemins angari debe be angari ya mo khobe ananya kundu ngen franci xane ngene allah kharan nke ngangil wawunde ke ngi suro tamdo nyoru ado khasu njatu franci har montoro ntetu montoro nyande lere ntetu har abc ntetu ngari ruwangeni ngir franci comme ngar ko no 6 août 78 ngari marseille absane ngadi di koli idina ruwangeni gisa ruwangeni khanga ni de pratique ni nyalli ntabla blal musa ma nyan bata ilen ngi kinya atanga ni yo ankati ngam da golu murin ti golu murin ken faje kanemu atanga daga annati je suis venu charger de travail ni safara bin kanengen ngara broche ni nyan kunu ya ngari ngi kinya do ngani 6 août 78 21 octobre 78 ni golenkita afale ni coup de choix ni ngutu nga france ngarana wacci nga france ngi safara ngarana ngi france mu kiyani sere anandur khoto angara rek noksu anandur khoto kat ke bana ko no ngi ndari gadi tubabu ni ina france kanen ina khara anandur khoto ina me chunkara ndiga men kiyay igrali jati kini ngede sere so angara noksu angara jati ke ngara gem jati sere wala jati bure jati kini kit ndiga me ken kiyay ndoto min ndiga mu ke milabe kiyanu sumbun diga milabe khana lintir ni na fotan ko sumbun ndiga men kiyay sere yang dag noxsu anan ndurukoto o kudigan kanu fe papa Salum Moussa Cissé Kharesi and ko kemre tedo wawunde roxa xempene yere nya émission ki ala do taxelo kiya oya su nawarin oya su tigan oya su mamana trinkande ndanga yo kembre xado axi ñu dome bala sumunu depuis l'antenne de Dakar o lenki invité ngeni o faba Salum Moussa Cissé aga gem invité numéro 41 no ko begeni tedo wawunde wo mukke xamuki yo alagaro taxelo kebe lenki samedi ke 31 octobre 2020 ken kiya oy o fabe ke oy mamana oy tigana oy tini alagana tonko ke jidi alagana ndallandi koreke kane alagana ndallandi waw nan kon kane soni gon kane xaga kilon ko ri lemunga tuwaxu ko buga xama alagana jidi alagani den kane yo kembre o yan nawari ti disponibilité ke na wutu presque 17h moins ma 19h 2 heures de temps plus de 2 heures de temps même andoga maslanga anga o conseil anga kilu haklen kinoy anga o botinindo kilube no kan 30 bakti kilube no siru ngeni igo nafana yo kembre on attend anan nawari merci beaucoup vraiment tedo wawnde donc ala do taxelo kia c'est le question tanaga surobe no maxa o faba Salum Moussa Cissé ay xadang trinkande xana xa question poser inchallah na bugona xa jabi mais émission keke o raytini ara xente xe ala do taxelo kia sofo benu gana koni di lo jopelo wacina xa c'est le gana grinke bala sumunwa xana yampi maxtalla comme j'ai l'habitude de le dire toi ko kebla to lemla xun kayno yo xana ke lojuru legi nang xana yampi maxtalla kebe gana suro xama xar simme ding sax ke ngir Allah subhanahu wa ta'ala on a khada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au samedi prochain, Inch'Allah, avec un autre invité, un autre numéro. Ce sera toujours sur Tedo Waoundé, Makari Balasoumounigiri, Anna de Khadanga, Kengante, Khari Mam Tchernodjaï, Anari, Anna Michel de Khadanga, Mohobe Agam Patanta. On a Khadangani. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.